Azul Lawan, bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, je vais essayer de répondre à une certaine femme. Sincèrement, je ne sais pas si elle est une Kabyle algérienne ou bien c'est juste une Algérienne. Bon, on va l'écouter et puis on va essayer de répondre. Tac. L'université de Mostaganem porte le nom de Abdelhamid Ben Badis, ce grand-fils du Constantinois. À Constantine, la plus belle mosquée de la ville, la plus grande mosquée de la ville d'ailleurs, porte le nom de l'Emir Abdelkader, ce fils de Maaskar. À Hassi Messoud, l'aéroport porte le nom de Krim Belkacem, fils de la Kabylie. En Kabylie, en revanche, l'université de Tizi Ouzou porte le nom de Mouloud Mamre, un enfant de Kabylie bien sûr, et à Béjaïa, Abdelrahman Mira, un autre fils de la Kabylie. Aujourd'hui, une polémique ne cesse d'enfler autour du nom que devra porter le stade de Tizi Ouzou. Ce stade qui a coûté des milliards, mais qui n'a suscité auprès de la presse algérienne et des commentateurs démocrates aucune polémique, comme ce fut le cas pour la mosquée de Bouteflika, de Mohamedia, ex-la-Vigerie. Mais passons. Donc, le débat se fait autour du choix du nom. Pour certains, ça devrait être une figure historique liée au club local, JSK, Jeunesse Sportive de Kabylie, seul club d'Algérie qui aujourd'hui porte le nom d'un groupe ethnique plutôt que de sa ville. Ou alors, ce serait peut-être le nom de Marto Belounes, chanteur très controversé, qui a jadis affirmé que son identité était un héritage des pères blancs lavigeristes et qui a maintes fois tenu des propos très désobligeants envers les Arabes d'Algérie dont il nie même l'existence. Mais au-delà de cet argument, la question que nous devons nous poser, c'est pourquoi est-ce que tout ce qui est en rapport avec la Kabylie est exclusivement kabylocentriste? Je m'explique. Pourquoi est-ce que tout ce qui est en rapport avec la culture kabyle, le sport, etc. en Kabylie ne doit s'axer qu'autour de la Kabylie et non pas dans un contexte national algérien, comme c'est le cas pour les autres villes du pays. Si nous continuons à alimenter ce nombrilisme kabyliste, ne sommes-nous pas en train, en fin de compte, de donner raison aux thèses du MAC, aux thèses séparatistes du MAC d'ailleurs? D'ailleurs, en fait, madame, je n'ai pas l'habitude de répondre aux femmes. Tout d'abord, permettez-moi de vous dire que je m'en fous, vraiment, je m'en fous de vos noms d'hôpitaux, d'aéroports, d'écoles, des rues et surtout des mosquées, de vos mosquées. Vous pouvez les nommer Amir Abdel Qandour, le Uqba, Zoubir, l'Awam, je m'en fous. Et vous pouvez même les nommer ou bien les appeler Abu Jahl, Abu Lahab. Deuxièmement, le nom du stade de Tizi Ouzou ne vous concerne pas si vous n'êtes pas kabyle. Et permettez-moi de vous dire, à propos de votre expression sur Matoub, vous n'avez pas encore atteint le point de conscience ou de déduction de ce qui est arrivé à notre identité pour comprendre ce que Matoub chantait et revendiquait. En fait, vous parlez sur la Kabylie et le reste de l'Algérie. Il y a une grande différence. Tout d'abord, on n'a pas la même culture, on n'a pas la même langue, on n'a pas les mêmes traditions et identités. Vous et les autres, vous avez renié votre origine. Vous avez aspiré à d'autres cultures, langues et des traditions qui ne sont pas les vôtres, contrairement à nous qui luttons pour leur identité et pour leur existence. Unlike us, who fight for their identity and for their existence, hein, madame. En fait, le mec n'a pas besoin que tu lui donnes des raisons pour son combat. Nous avons nos raisons au-delà de votre sommeil profond dans les ténèbres du pouvoir algérien.
en quelque sorte. Vous savez, en fait, il y a des milliers comme vous qui vivent apparemment sans projet. Leur but est de détruire les projets et les idées des autres. Et, entre parenthèses, non, nous ne sommes pas des séparatistes. On veut récupérer notre Kabylie. On veut récupérer notre culture et langue et toute notre histoire. Encore, nous sommes des pacifistes. Nous luttons pacifiquement. Et c'est ce qui a conduit votre régime dictatorial à devenir fou et à sortir du cercle politique. بونص إيه ما يتمثلني الاجتماع سولفتي كان مي خطر ورزري غادا ما تقبايلي ثاكي ناغ تيدي ناذوي ديالني ما نسندارفن يعني تزايريت افن شتي دمسلايا شي طاح ستروميت غاسا كنت تزرم نكون نسينا على تاروميت نسنا كان مسلاي شويه استقبايليت بغا كي نكمل كرا مسلاي استقبايليت دغا ما الا تقبايليت تاكي اد تسل وتسين غالا وتنادي غالا تسينا هكا يلها غاد تفكر تيريريت القدر سيل سازيدان استملض تسمى استملض مشات مسلاي خاطر ثورا وين يلان الا حد يخم لا فيديو ادي فكر الرئيس الا قد يوث الا قد ادي يوث ذي تيكتي تيموننت تسمى سي اون اوبليغاسيون باش كاين اتاكين notre combat qui est pour l'indépendance de la Kabylie. Donc باش توالي يمكن مثلا كيمش تخميمن يتسمى تزواره وانت تمسلايا في سماون اتمسلايا في سماون ونتقرا تسمى ذاكي سميت لونيفرسيتي مستقان سمانت حميد بن باديس ذاكي الجامعة قسنطينة ميرافض القنظور عقبة كا بلا غينور تزري ما تسوالي ضيون ويكشفان بومديا حاشكم ما قتل لين تزرم وليش دا شو سمانا راه في سميس ميم سي الصاف كيلي كريمينيل غاسا كاين في كناسيسن لايروبور لوبيطال لونيفرسيتي ذاكي باش تواليم دغا شو سنا تمسلاي براسك كشمد تسمى باش تفكر الرئيس باش تمسايف ماتوب باش نو او سمطو ثاكي وثبويضارا اتفهم اكزاكت وثبويضارا تفهم الطن يجبوي يديفكا نغدي يتوهي الوناس وثبويضارا اي غار سند ثمطو ثاكي وقبليس لان ويد يعرضن اتفهمن اوغالن وفهمنا راه ذا شو كان نثني ماد مسلاين اراني ما نسن فهمن نثنو فهمنا راه فاشو غتناغن ارساكي مازال لان يمذانن وكتمذانين ور نفهم راه امنوغن الوناس تبدا تمثلت اريسم افكني وانا راكي قلان دي ثمورث قلان قوشالا قبايلي يعني السطاد نيت يجوزو لان ويدي لان كونت لان ويدي لان بول ثاكين تخشم كواي النظام وتقيما راه جوست تمسلايا في السطاد ادفك الصونافي ادفك الرئيس نعطيك ثيس خشمت ثناك اي غار اين لان دي ثمور تقبايليت هذه يقيم كان دينا ثناك عروض وزاره ناسيونال يتسمى باش تواليم ثاكي يعني افيك تو مون ريسبي ثاكي لا ميديوكريتي ام ميديوكر هذه يمسلايا
أمثي داوذا خنوي ثنكرم الأصل نون قلنا دا مزيغ ثنكرم أما وذاكر ثنكرمت دونك امش صافي تبغى كاين كاين ديقي من دي تمورتي وتقبايلي تا وانت دفكا باش تكمل ما تذكرمت غير وكا اكا وانت دفكي غير خنوين ديوسان خنوين تخشمد تستعمر تمور تقبايليت تروح تا تمور تقبايليت ولاش تعرف ولاش تسلمت ولاش هذا الحباس تمور تقبايلي تاك تستقل تاك لا ماشي تصد الساعه هكا قلا كنت بضم داغورنا انك يمذن السنان تقبايلي ورزرينا امزرويا مشاشو يلان يذلس تسرن ذي الريف يمسلاينا تروحون إنزانا تروحون السينضيون أكن غاكا سي أكوز دو فو سي أكوز دو فوتر لونغ اي دو فوتر ريليجيون اي دو فوتر كولتور تبضم دا غورنا وما أدراك ما إلا روح كيني غورنون نكما روح غورنون يكفى الفيلم يفوق الفيلم دونك خنوي اكن ليك قومي كنا تستعمر مانا تابول المخ محوم وما أدراك أن النحر غورنون حتى نوايف كي أنت تفكر مانيك سيمين نلافا نترجو دينا ثلويث ليسار هلا دونك خنوي ديس من داوث نون دون فوتر كونستيتيسيون الجيريان تسرسم الجزائر تعرف امش تبغى قد تسكيريد من كيني جو نو سوي با ان عرب جو سوي كابيل ça ne veut pas dire que je rejette les autres mais je suis kabyle كنسينا الناس je peux le conjuguer why not متشارها هي كشارها personne ne peut aller loin de sa nature lady donc après ما تمسلاي تويت الا قايد تسدو من الماك الا الماك يزايونا لن الماك ينغاكوناكو يدزيكوناكو هكا يكون يخرنا يا خشمم لو ماك ذا مهراز لو ماك ذا غكاز شفام غكاز يدزيتناكو يبوناكو يمذن بوناكو هذا القبايل لي زالجيريا ذي روميين عطاش يقنغا لو ماك والله عطاش يقنغا والله الشابو يثمثني ويستمع عطاكم الصح كملتش كان هكا عطاش يقنغا ينغاكن الباسيفيزم نو سوم دي باسيفيست lady madame le droit l'autodétermination de la Kabylie le droit à l'autodétermination de la Kabylie c'est un droit international. Il a été reconnu par les Nations Unies et malheureusement le monde n'a rien fait à notre faveur. Donc باش كان اتذكر ذي مسلاينا كين بالمعنى ذا المعنى نورث عدد سياكين نورث كاث سياكين سي جوست يتمثل تيريريث كان سورسي ما طلع في الاول نورمالمون بزاف يطلع عاد نوغال تشكي النظام مازال تفغني مثلا مازال تشكان مي اوني لا نو سوم لا ريزيستونس كابيل سي فو كونيسي لا ريزيستونس كابيل أرثو فاثل المير